جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم ملک قمرالدین شاہپور صدر سرگودا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایک ایسی مرض جس پہ بات کرنی ہے اور آپ کو شناسائی دینی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کا لوگ پتہ نہیں کر پاتے اور لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے۔ اور عرفاً ڈاکٹر صاحبان جو ہیں یا حکماء جو ہیں، طبیب لوگ، وہ بھی سنی سنائی باتوں پہ اور پرانی باتوں پہ، سنی سنائی باتوں پہ، اور جس طرح مریض کہہ رہا ہوتا ہے اس طریقے سے چل پڑتے ہیں، جس کا علاج نہیں ہو پاتا اور مرض بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور جب مرض بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر اس کا علاج ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ وہ ممکن نہیں رہتا۔ میرا اشارہ سرطان یا کینسر کی طرف ہے۔ یہ ایک ایسا موذی مرض ہے جو لا علاج نہیں ہے، اس کا علاج بالکل ممکن ہے اور صحیح طریقے سے اس کی تشخیص ہو جائے اور یہ 50 55 60% جسم کے اندر پھیل گیا ہو تو اس کا علاج ممکن ہے۔ اس سے بڑھ جائے تو پھر چونکہ یہ ہڈیاں گلا دیتا ہے، یا اگر گوشت پہ پڑ جائے گوشت کو گلا دیتا ہے، انتڑیوں کو پڑ جائے انتڑیوں کو گلا دیتا ہے، تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں رہتا۔ یہ زیادہ تر معدے کا مرض ہے، یعنی ہر اس جگہ سے یہ پیدا ہو سکتا ہے جہاں پہ تری یا نمی ہو، پانی کا اثر ہو، تری یا نمی، دونوں جگہوں پہ۔ خشک جگہ پہ یہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو وہ گلٹی کی شکل میں ہوتا ہے اور وہ گلٹی ہی رہتی ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے وہیں پہ، یا اس کو زیادہ تر سرجری کے ذریعے، جراحی کے ذریعے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ نمی کی جگہ پہ یہ پھلتا پھولتا ہے، اس کی پھپھوندی جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے معدہ اس کا محل وقوع ہے۔ بڑی آنت ہو سکتی ہے، مکد ہو سکتی ہے، چھوٹی آنت ہو سکتی ہے، کولون ہو سکتی ہے۔ اگر جگر میں یہ بن جائے تو پھر تو اس کا علاج 10 سے 15% اگر یہ ہو تو پھر جگر میں بھی اس کا علاج ممکن ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ کیونکہ جگر کو لپیٹ میں لے لے گی تو جگر کی تو یہاں پہ یہاں ہمارے ملک میں سرجری بھی کوئی نہیں ہے، اور کوئی ایسا حکیم نہیں ہے کہ جو 15-20% سے زیادہ بڑھ گیا ہو۔ تو یہ کیونکہ مولک ہے، ہیپاٹائٹس بی اور سی سے بھی مولک ہے، یہ یک سر یعنی اچانک ہی یہ جگر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، ایسے جیسے جال ہوتا ہے، جال کے اندر جیسا پرندہ پھنس گیا تو جال کے اندر سے نہیں نکل سکتا، یہاں تک کہ شیر اور چیتا بھی اس کے جال کے اندر پھنس جائے تو ان کا نکلنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور آنن فانن اس کو جنگل کی آگ کی طرح اس کو ختم کر دیتا ہے۔ جگر ختم ہو گیا تو پھر انسان اپنی زندگی کو قائم نہیں رکھ پاتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب معدہ کے اندر یہ اپنا اثر کر رہا ہوتا ہے تو آپ کی خوراک جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیتی، سب سے پہلی اس کی علامت ہے۔ وہ جس طرح پرانے وقتوں میں عورتیں کہتی تھی نا، بھائی گھی دیسی کھاتا ہے، شکر بھی کھاتا ہے، مکھن بھی کھاتا ہے، دودھ بھی پیتا ہے، اس کو لگتی کیوں نہیں ہے؟ تو جب خوراک کھاتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں، طاقتور جو بھی ہے، طاقتور نہیں ہے تو بھی ہے، سلاد ہے تو بھی ہے، روٹی کی شکل میں ہے تو بھی ہے، سالن کی شکل میں ہے، تو جس کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے خوراک کی، ہم کھاتے ہیں تو صحیح معنوں میں جو ہاضمے کا پروسیس ہے نا وہ اس میں نہیں ہو پاتا کینسر کی وجہ سے۔ اگر پروسیس ہلکا پھلکا ہو بھی جائے تو خوراک ہضم نہیں ہو پاتی، اور جب ہضم نہیں ہو پاتی تو اس سے وہ لیکوڈ جو خوراک کا عرق یا جوس ہوتا ہے جو جگر کو ملتا ہے، اور جگر اس میں ریڈ خلیہ اور وائٹ خلیہ ڈال کے اس کو خون کی شکل دیتا ہے، وہ پھر محال ہو جاتا ہے، وہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہو پاتا۔ تو اس کو ہم پکڑتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں ہے جسم کے اندر۔ معدے میں ہے، ٹھیک ہے، بڑی آنت کی طرف چلا گیا ہے، چھوٹی آنت کی طرف چلا گیا ہے، کولون کی طرف چلا گیا ہے، مکد کی طرف چلا گیا ہے، پھیپھڑوں کے اندر چلا گیا ہے، گردوں کے اندر چلا گیا ہے، مثانے کے اندر چلا گیا ہے، جنسی سسٹم کے اندر۔ ہاں، یہاں ایک اور تکنیکی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ جنسی سسٹم یعنی فوتوں میں یا گردوں میں چلا گیا ہے یا نفس میں چلا گیا یا مثانے میں چلا گیا ہے تو تقریباً جو ہے اس کی علامات سوزاک سے ملتی جلتی ہیں۔
यानी औरत है तो रहम के अंदर से, फर्ज के अंदर से पानी का रिसना, ठीक है, और वजूदार पानी का रिसना। इसी तरह मर्द है तो नफ्स के अंदर से पानी का रिसना। ये पीप नहीं होती, हल्का सा पानी होता है, जितना किसी ज़माने में किसी ज़माने में तो नहीं कह सकते, आज भी ये मर्द है मर्दों के अंदर कि चलते फिरते पानी का रिसना, उसको उर्फन आजकल जो कहा जा रहा है वो जरियान कहा जा रहा है, लेकिन जरियान नहीं होता, से मिलती जुलती चीज होती है। तो ये होती है कच्ची मनी, तो वदी की शक्ल में होता है ये, वो रिसरा होता है थोड़ा थोड़ा, और उसकी स्मेल भी होती है हल्की फुल्की। तो उस तरह का पानी जो है वो नफ्स की तरफ से रिसरा होता है, और जिनसी सिस्टम जो मर्द का होता है वो जीरो की तरफ जा रहा होता है, मुसलसल कमजोरी होती है। वो दवाइयां भी खा रहा होता है, ताकत वाली खुराक भी खा रहा होता है, लेकिन उससे उसको कोई खातिर खा फायदा नहीं हो रहा होता। और मजे की बात यहाँ मैं आपको बताऊं कि मर्द हजरात जो होते हैं वो यहाँ पे ताकत की दवाइयां मरीज खानी शुरू कर देते हैं। मैं मेडिकल स्टोर पे गया या किसी हकीम के पास गया कि मुझे जी ये मर्दाना कमजोरी हो गई है और मुझे कोई ताकत की दवाई या कोई मैडोन या कोई कैप्सूल या गोलियां या सफूक दे दे, तो वो उसको दे देते हैं। हालांकि वहां पे अगर वो सोने का मुरक्कब भी खा ले, चांदी का मुरक्कब भी खा ले, उसको फायदा उससे नहीं होना। ये तयशुदा बात है, फायदा नहीं होना जब तक कि उसकी मर्ज यानी सरतान का इलाज न हो जाए। सरतान का इलाज हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ये कहना है, खिदमत खल्क का एक जज्बा है कि 50, 55, 60% तक भी अगर कैंसर जिस्म के अंदर मौजूद है तो हम उसको निकाल बार कर सकते हैं, इसका इलाज हो सकता है। मरीज ताउन करेगा और परहेज करेगा हमारे कहने के मुताबिक तो उसका इलाज मुमकिन है। ये एक तरफ से खुराक का कंट्रोल यानी खुराक के जरिए इलाज है, और दूसरा इलाज है अद्वियाती इलाज। दोनों को हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उसको शुरू करवाते हैं। नमाज तो वो पढ़े ही पढ़े ना, अल्लाह से जो करे ही करे। मौलिक बीमारी है या उसकी दाढ़ में दर्द है या कोई दाना निकला, वो बीमारी तो बहरहाल बीमारी होती है, और बीमारी करीब कर देती है अल्लाह के। और जब बंदा अल्लाह के करीब बंदा हो जाता है तो फिर यकीनी तौर पे उसकी दुआएं, उसकी आरज़ुएं और उसके अंदर जो उसकी आह होती है वो अल्लाह सुनते हैं, और बीमारियों से तकरीबन गुना जलते हैं। ये भी एक बात है। अब उसका इलाज करना है, तशखीस उसकी हो चुकी है, तो हम सबसे पहले उसकी खुराक पे अटैक करेंगे कि उसको किस तरह का कैंसर है और किस तरह की उसको खुराक मुकम्मल जो है ना, उसको चार्ट बना के देते हैं, यानी मुकम्मल पेज होता है उसका, उस प्रोसेस से उसने गुजरना होता है कि उसने क्या खाना है, क्या पीना है, सुबह नाश्ते से लेके रात गए तक जितनी मामूलात हैं उनके दिन के, वो सारे मैं लिख के देता हूँ। कौन सी चीज नहीं खानी, कौन सी खानी है, और जो खानी है उसका तरीका किस तरीके से है, वो तरीके से खानी है, ममनुआत लिख के दे देते हैं। और इसके साथ फिर अद्वियाती मुरक्कबात जो कि हमारे पास तैयार होते हैं, इसे हम शुरू करवा देते हैं। एक चीज जिसका मैं आपको तारुफ करा देता हूँ, ये मारूफ मुरक्कब है जी मेरा, मैंने ये साल से मरीजों को इस्तेमाल करवा रहा हूँ, और इसके फवायद बड़े हैं, बहुत ज़्यादा फवायद है इसके, कि कम अज़ कम भी 55 से 60 मरीज ऐसे हैं जो इस मुरक्कब से ठीक हो गए, उनको शिफा हो गई। और शिफा मिन जानिबिल्लाह है, शिफा अल्लाह की तरफ से है, बंदे की तरफ से नहीं है। बंदे की कोशिश है, एक मेहनत है, और दवाई का खाना, इलाज का कराना, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इसमें जनाब तबासा बूटी है, हिरण स्याह है, कलवंजी है, काला दाना जिसको बोलते हैं, कुश्त सीरिंग है, और स्पेंड यानी हर्बल है। ये अद्वियाती मुरक्कब है जिसकी मिकदार बराबर में है। तमाशा से मिलती जुलती 4 जड़ी बूटियां हैं तो तमाशा ही लेना है और कोई जड़ी बूटी नहीं लेनी। ये आपको मिलेगा खुशाब, पैल, पतार, कलर कार, ये ऊपर है, जहाँ पे नमी भी मौजूद है और जहाँ पे मौसम सर्द खुश्क ज़्यादा होता है, तो वहाँ के पहाड़ी इलाके में जहाँ पे चोंग एक सब्जी है, उसी इलाके में ये भी पैदा होता है। तो अगले लेक्चर में मैं इसकी शक्ल भी आपको दिखा दूंगा। तो इन चीज़ों को खुश्क करके, साफ करके, बराबर वजन में इनको आप रगड़ लें, रगड़ के पाउडर बना लें। और ये पाउडर थोड़ा कड़वा होता है,
वो जबान पे रखें, आप इसकी फिक्र से खाएं, इसकी फायदा ज्यादा होता है। अगर नहीं खाना चाहते या कोई मुश्किल दरपेश आ रही है तो इसको कैप्सूल में भी भर सकते हैं आप। तो इसको रगड़ के सफूक बना लें, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर, आधा चम्मच शाम। तो कोशिश करें कि जब भी ये दवाई आप खाएं, अद्वियाती मुरक्कब खाएं, तो मैदा आपका भरा हुआ ना हो। अक्सर मैंने देखा है कि मैदा यहाँ फुल कर लेते हैं और फिर दवाई खाते हैं। देसी दवाई का ये फार्मूला होता है, या इस तरीके से लेनी होती है कि मैदा आपका भरा हुआ ना हो। मिसाल के तौर पे सुबह वाला खाली पेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, खाली पेट दवाई नहीं लेनी होती। जब आप उठते हैं तो कैंसर के मरीजों को मैं एडवाइस करता हूं कि वो उठते ही 1 कप खाली पेट कहवा पिए, हर हाल में पिए। और कहवे के अज्जा क्या होंगे? कहवे के अज्जा होंगे, आप जनाब थोड़े से सौंफ, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ा सा लेमन ग्रास की गीला रात को कर दें, सुबह इसको उबालें, इसमें चंद पुदीने के पत्ते डाल लें, थोड़ा सा गुड़ डाल दें। चीनी आपको 100% मना है। चीनी और चीनी के मुरक्कबात जो है, कुछ शुगर बोलते हैं, ये बिल्कुल मना है। कैंसर के तमाम अलामात में ये मना होगी। तब गुड़ का और ब्राउन शुगर यानी शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का मीठा इस्तेमाल करें, शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डालें और 1 कप गर्मा गर्म कहवा आपने खाली पेट पीना है। अच्छा, 2 घंटे के बाद आप जौ का दलिया इस्तेमाल करेंगे। ये कॉमन बता रहा हूँ, जब मरीज आएगा या मरीज रुजू करेगा, मेरे दोनों नंबर यूट्यूब पे मेरे चैनल के साथ मौजूद है, तो नंबर पर रब्ता करेगा। अलामात होंगी, अगर टेस्ट नहीं है तो ठीक है, वरना नंबर देख के हम उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। तो वो जिस तरीके की मरज होगी इस तरीके से उसको फिर नाश्ता भी बताएंगे, इस तरीके से उसको कावाजात जो होते हैं वो भी बताएंगे, और खुराक का कैलेंडर या चार्ट भी बना देंगे। तो उसको इंशाल्लाह इस मूजी मर्ज से फैज़याब भी और मूसी मर्ज से शिफायाब होगा इंशाल्लाह, और वो ठीक हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप चैनल जो है ना, चैनल को ज़रूर ओपन करें, चैनल को अपनाएं और आप राब्ता करें, इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। जज़ाकल्लाह।